जय जगन्नाथ। मो घर मो बगीचा परिवार को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। बर्तमान अक्टोबर मासर फास्ट वीक चली आमे मैंने बहुत आगु सेबती चारा सब लगे सारे आमे मैंने कहीं जुलाई मास फास्ट वीक सेबती चारा लगे सारे जो मैंने जुलाई मास आरंभ सेबती चारा लगे सारी से मैंने थरे दुई थर पिंचिंग कर सारे मुझे मो सेबती गचरे थरे दुई थर पिंचिंग कर सारे जो सेबती गछ गुड़िक आम शीघ्र लगे सारी से गुड़िक तो शीघ्र फूल फुटिज नवेम्बर मास बेलू से गुड़िक कढ़ आसवा आरंभ हो फूल फुटा आरंभ हो तथापि एबे नर्सरी सेबती चारा मिलूँ अनेक एबे सेबती चारा नहीं आसिक लगाऊँ जो गुड़िक आम लगे आगुरी से गुड़िक हो कि एबे जो आणिक लगाऊँ से गुड़िक हो बर्तमान आम अक्टोबर मसरे सेबती गचरे एमती किसी काम करनवा जहाँफल पूरा नवेम्बर मास आरंभ करी मार्च एप्रिल मास पर्यंत आम बगीचार सेबती फूल पाइपर से विषय आज वीडियो शेयर करी वीडियोटी को पूरा देखूँ वीडियोटी जदि आपण मानक भल लगे गोटे लाइक करेंगे ता सहित गोटे सब्सक्राइब करने जमार भूली जानी। ये हूँ मोर सब सेबती चारा मुझे जो लगे रिपोर्टिंग करी आपण संगे वीडियो शेयर करी आ तार ग्रोथ भल अच्छी किसी मु प्रथम लगे तापरे आउ परे आउ किछि लगे आउ मु गछरे पिंचिंग कर सारे देखो पिंचिंग कलापर मोर नुआ नुआ डाल सब भी बाहरी आसुची किछि गछरे मु थरे पिंचिंग करछि आउ किछि गछरे सेकेंड टाइम पिंचिंग नहीं सारे सेबती गछर ऊपर टिप्स को ये भाव में छिंडे नवा जहाँफल तार साइड्रु अनेक गुड़े डाल बाहर गछटी बुसी हम एवं बहुत गुड़े फूल फुटब आम ये भाव में गच को पिंच न करिकी 3-4 इंच खंडे डाल काटिकी आम से डाल गुड़िक लगे नुआ गछ कर गछ को टिके बढ़िया देदेबा गछ टिके बढ़ीगला जमती से 3 ରୁ 4 इंच खंडे डाल काटी पार्थिव से भाव में डाल काटिकी नहीं नुआ गछ करवा। ये डाल गुड़िक मोर लंबा हो जाइए मुझे देखो 3-4टा गंठी अच्छी एमती काटुची जदि आपंकर एत लंबा डाल भी ना ताहले 2 इंच डाल आप गछ करेंगे जो थी कि गोटे गंठी थी दरकार गोटे गंठी जमी माटी भर को जाऊँ से भाव में गोटे 2 इंच डाल नहीं आम बहुत सुंदर भाव में सेबती गचर नुआ गछ कर जिते मु फास्ट टाइम पिंच करी मुझे भाव में पिंच न करी मुझे सब डाल काटी नहीं किसी डाल लगे नहीं तापर सेकेंड टाइम जो पिंच करी से भाव में डाल काटिकी सब नुआ गछ करनी ये भाव में आपड़ अनेक गुड़े गछ करेंगे बर्तमान समय अच्छी ये अक्टोबर मसरे आम ये भाव में डाल काटिकी नुआ गछ कर जहाँफल गछ गुड़िक बढ़िया 2-3 मास समय लगे डिसेम्बर जनवरी मास बेलू गछ गुड़िक फूल देवाई प्रस्तुत हो देखु मुझे प्रथम पिंच करी ये भाव में डाल काटिकी जो गचर डाल काटी से गचर मूल डाल गुड़िक लगे नहीं बर्तमान डाल गुड़िक बढ़ीगला देखो केते छोट डाल मु लगे आउ किछि डाल ये भाव बढ़ी बुसी गला आउ किछि डाल मुझे बाली रे ये पट्रे लगे नहीं ये पट्रे जो डाल गुड़िक लगे किछि डाल जो गुड़िक बड़ हो गला से गुड़िक प्राय मसे पाखापाखि हो लगे एवं सेपट साइड्रे देखुं जो छोट चारा गुड़िक से गुड़िक 2 सप्ताह तले लगे तथापि सब गुड़िक चेर आसीज निश्चय एवं बाहर करके देखी नवा केते चेर आसी मत लगुच प्रत्येक चेर आसीज जो गुड़िक मु पछर लगे से गुड़िक भल भाव चेर आसी जाइथिबो बहुत भल भाव चेर आसी प्रत्येक डाल गुड़िक बहुत भल भाव चेर आसी जाइथिबो आज डाल गुड़िक बाहर करी ताको मु रिपोर्टिंग करनेबी प्रत्येक डाल रे बहुत भल भाव चेर आसी जाइछि ये भाव में आम सेबतीर एकदम छोट रु छोट डाल देखु ये केते छोट डाल एकदम गोटे गंठी थी ये भाव में डाल नहीं कि आम नुआ गछ कर बर्तमान समय अच्छी
ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଳ କାଟିକି ସେବତୀର ନୂଆ ଗଛ କରିପାରିବା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନୂଆ ଗଛ କରିପାରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗଛ କିଣିକି, ଯଦି ଆପଣ 2-3ଟା ସେବତୀ ଗଛ କିଣିକି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଥିରୁ 5-6ଟା ସେବତୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଆମକୁ ବେଶୀ ଗଛ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ମାଟି ଭରିକି ଛୋଟ ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇ ନେଉଛି। ଯେହେତୁ ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ପାଉଚ୍ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଲଗାଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଯିବ, ବଡ଼ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ ବଡ଼ ପଟ୍କୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବି। ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଟି ମୁଁ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଖତ, ମାଟି ଏବଂ ବାଲି, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଖତ ନେଇଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ନେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ମାଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସେବତୀ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇ ନେଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିକି ନର୍ସରୀରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗଛ ଆଣିକି ସେଥିରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ ବାହାର କରିପାରିବା। ଏମିତି ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବଗିଚାରେ ଆମର ଫେଜ୍ କରିକି ଗଛ ବାହାରିବ। କିଛି ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫୁଟିକି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଉଳି ଆସିବ, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଗଛ ବାହାରି ଯାଇଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରା ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବଗିଚାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେବତୀ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ପୁରା ଶୀତ ଦିନ ସାରା ଆମ ବଗିଚାରୁ ସେବତୀ ଫୁଲ ଜମା ବି ସରିବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏଇ ପାଉଚ୍ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇ ନେଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କାଟିଥିଲି, ସେବତୀର ଯେଉଁ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ବାଲିରେ ଲଗାଇ ନେବି। ଏଭଳି ଭାବରେ ହୋଲ୍ କରିଦେବି ଏବଂ ଟିକେ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ରେ ଡିପ୍ କରିକି ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ବାଲିରେ ଲଗାଇ ନେବି। ଏଇ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ 2 ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଗଛ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ସେତେବେଳକୁ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ରିପୋର୍ଟିଂ କରିନେବି। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ସେବତୀ ଚାରା କିଣିନି। 5ଟି ଲେଖାଏଁ 2 ଥର ଚାରା ଆଣିଥିଲି, 10ଟି ଚାରା ଆଣିଥିଲି। ତା ଛଡ଼ା ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ସେବତୀର ଡାଳ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ସେଇ ସବୁ ଗଛରୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲିଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଦେଇଦେବି। କିଛି ଫଞ୍ଜିସାଇଡ଼୍ ମିଶାଇକି ପାଣିରେ, ଏଇ ଫଞ୍ଜିସାଇଡ଼୍ ପାଣି ଆମେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନର୍ସରୀରୁ ସେବତୀ ଚାରା ଆଣୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଗରୁ କିଛି ଆଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଥିରୁ ଡାଳ କାଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ଚାରା କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ, ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୋ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଲଗାଇ ନେଲି। ଏଇସବୁ ମୋର ସେବତୀ ଗଛ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଗରୁ ଲଗାଇ ନେଇଥିଲି। ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫୁଲ ଫୁଟିକି ଫୁଲ ମଉଳି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଚାରା ଲଗାଇଲି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ଆସିଥିବ ଏବଂ ସେଥିରେ କଢ଼ ଧରି ଆସିଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଶୀତ ଦିନ ସାରା ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ନେଇପାରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାପି ଗାର୍ଡ଼େନିଂ। ସାରା ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ।